ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବରପଡ଼ିଆଠାରେ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଗୁରୁବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଯାପିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏୟୁସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲୁହା, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ, जिला कृषि उद्यान उपनिर्देशक अंबुर लुकुन, जिला कृषि विभाग सहकारी निर्वाही जंत्री प्रमोद कुमार दास, किशोरनगर बीडीओ सुब्रत कुमार बेहेरा, आठमल्लिक ब्लॉक अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार दलई जोगदेइथिले। चाषी माने चाष कार्य यंत्रपाति व्यवहार कले कृषि उत्पादन वृद्धि होइथाय बोली अतिथि माने कहिथिले। ए अवसर में सफल चाषी और विभिन्न स्टल आनिथिबा ग्रुप को पुरस्कृत करथिले। पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायतिला। ए मेलारू 50 ऊर्ध्व सब्सिडी रे विभिन्न यंत्रपाति किणी चाषी उपकृत होइथिले। एथिरे 57टी स्टल अंशग्रहण करथिले। रंजित साहू कार्यक्रम को संयोजन करथिले। आठमल्लिकरू गोविंद चंद्र नायकଙ୍କ रिपोर्ट सृष्टि न्यूज। पीआरजीआई स्वीकृति प्राप्त ओडिया खबर कागज खबर पछर खबर एवं आम डिजिटल प्लाटफर्म सृष्टि न्यूज और पॉलिटिकल खटी पाई ओडिशार समस्त जिला ब्लॉक महानगर निगम म्युनिसिपालिटी और एनएसी अंचल सांबादिक आवश्यक।